Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Many blessings. Estamos felices porque sabemos que el Señor es nuestro escudo. We are very happy because we know that the Lord is our shield. Agradezco tantísimo a los amados que se comunicaron ayer para bendecir al Señor y extender gloria a Él. I'm so thankful for the brethren that communicated yesterday to extend their gratitude and glory of God. Y ahora con esa acción de gracias entramos en varios idiomas para estudiar el primer capítulo del primer libro de los Corintios. And with that gratitude, we give God so that we can, in many languages, to give thanks and start the first book of the Corinthians. Verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Verse 1, Paul called to be an apostle of Christ Jesus to the will of God and our brethren. Solo por la voluntad de Dios. Only for the will of God. Este es un distintivo de las cartas del apóstol. This is distinctive of the letters of Paul. Esta carta la escribió cuando él estaba en Éfeso. This letter was written when he was in Ephesus. Dijimos ayer, ya había escrito una anteriormente. We said yesterday he had already written one before this one. Y en esta, que para nosotros es la primera carta, pone su nombre al principio, identificándose. And this one, where he places his name in the beginning to identify himself. Cuando estudiamos la Biblia, entendemos que Pablo apareció ese nombre en Hechos 13. And when we study the Bible, we know that that name appears in Acts chapter 13. Y como ya está en el estudio de la carta a los Romanos, la explicación, vea o escuche o lea el capítulo 1 de la carta a los Romanos. And since that explanation has already been taught in the book of Romans, you can read and study the first book of Romans, or the first chapter of Romans. Me refiero a lo que ya estudiamos de ese capítulo 1 de la carta a los Romanos. What I'm making emphasis is that we already studied on the first chapter of the book of Romans. Pablo quiere decir pequeño. Paul means small. Su nombre conocido en el Imperio griego. Is a name known in the Greek Empire. Su nombre conocido en la tribu de Benjamín, en el pueblo de Israel, era Saulo. His name for the Israelites and the tribe of Benjamin, it was Saul. Que significa popular o solicitado como un buen candidato. Which means popular, or somebody that is wished or desired by a good candidate. Y ahí empieza ya la enseñanza a confrontarnos. And that's the teaching starts to confront us. Para que nadie vaya a pensar que puede ser usado por el Rey de Reyes por algún atributo personal. So that no one can think that they can be used by the Lord of Lords because you have a personal attribute. Todo lo que nosotros tenemos en el primer Adán necesita ser procesado para reflejar la gloria del postrer Adán. Everything that we have in the first Adam needs to be processed and treated so that we can reflect the latter Adam. Eso es importantísimo. This is very important. Porque en la historia uno mira, en la historia del Evangelio, because in this history of gospel, we can see, y en la experiencia uno lo nota también, and in our own experience, we can note, cuando se quiere alguien o uno mismo atribuir que Dios lo usa porque uno es mejor que otros, eso es un fracaso, eso es, Dios aborrece, resiste a los soberbios.
Because when you're comparing and you think that you're better than other one because God has you have given or have an attribute, it is terrible because here God resists those that are proudful. Bienaventurado el siervo o la sierva de Dios que se humilla ante la poderosa mano del Señor. Blessed is he who humbled himself under the powerful hand of the Lord. Y tres características vive. And lives three characteristics. Número uno, reconoce las unciones de las generaciones anteriores que nos dieron la vida de Dios. And number one, he or she recognizes the anointing that gave us the life of God. The first anointings De las generaciones anteriores. of all the past generations. Número dos, colateralmente se somete al presbiterio que o la unión de ministros pueden estar en un lugar. Here, at the same time, he or she submits to the anointings that are around him. Y número tres, And number three, sabe que las nuevas generaciones siempre traen una gloria adicional. he knows that the new generations or the generations to come, they have an additional anointing. Y por lo tanto no desprecia a los que empiezan en el reino. And therefore, he does not despise those that start in the kingdom. Llamado a ser apóstol. Is called to be an apostle. Pablo llevaba años ya en el apostolado cuando escribió esta carta. Paul has already been an apostle many, many years when he wrote this letter. Ya había hecho un poderoso viaje apostólico o misionero. He had already traveled as an apostle or a missionary. Y está en su segundo viaje apostólico misionero cuando visita Corinto. And he has already been in his second trip, apostolic and missionary, when he visits Corinth. Y cuando está escribiendo, está en su tercer viaje, está escribiendo hacia los corintios. And when he's writing, he's already on his third trip, which is writing to the Corinth. Y sigue mencionando, sigo siendo llamado por el Todopoderoso. And he continues saying, I'm being called by the Almighty. Porque haber empezado en un primer viaje y por gracia divina terminarlo bien, Because when he already started in the first trip and he, by the grace of God, finish it, y luego hacer un segundo viaje en medio de tantísimas persecuciones. and then do a second trip under so many persecutions, Ese segundo viaje fue muy doloroso that second trip was very painful. desde que inició el segundo viaje. Since he initiated the second trip. Pero como terminamos ayer, no hay lugar para cobardes en el Evangelio. But like we mentioned yesterday, that there is not a place for cowards in the kingdom. Aunque sean iniciantes Even if they are beginners, o sean personas que han llegado a muchos años de ministraciones. or there are people that have been in many, many years of being ministered. Una de las cosas deseadas para cualquier apóstol o X ministerio es terminar la carrera bien. One thing that all the ministers want is to finish the assignment well. Y como expliqué un poquito hace un rato, regrese el estudio y vuelva a ver las tres condiciones que mencioné. And like I mentioned just a little bit, go back to the study and hear the third conditions that I mentioned. Vaya al estudio de Romanos 1, capítulo 1, y vea por qué en Hechos 13 se le cambió el nombre. Go to Romans 1, chapter 1, and see why in Acts 13 his name was changed. Porque nadie puede ser verdaderamente un perenne llamado si desprecia congregaciones y nunca se somete a ellas. Because you can never continually be calling in God if you despise congregations. Llamado del gran Señor, Rey a quien el Padre le juró, siéntate a mi diestra. Called by the Lord, who the King of Kings told him and promises, sit down on my right hand. Eso se lo juró el Padre. God gave him as an oath.
the Father God, Father God gave him us an oath. Él le juró al Hijo, le dijo, siéntate a mi diestra. He gave the Son a oath, which are sit at my right hand. Y Él juró, y yo destruiré a todos tus enemigos y los pondré debajo de tus pies. And he gave him an oath, I will destroy all their enemies and I'll put them as a stool of your foot. En los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la ley, The first book of the Bible, which means the law, está prohibido hacerle daño a alguien alevosamente. is forbidden to do any harm to anyone in alevosy. Luego se nos viene aclarando y se nos dice, y nunca hablarás mal de tus superiores, de tus príncipes. And it clears a little bit more. It says you will never speak evil about your superiors or those that are in high places. Y luego se aclara aún mucho más y dice, honra a tu padre y honra a tu madre. And then clarifies even more. It says, honor your father and honor your mother. Pero el bondadoso y poderoso Señor Jesús, además de que resucitó, But the graceful and great Jesus Christ, besides that he resurrected, Él tiene el nombre, sobre todo nombre. he has the name above all names. Él tiene el gobierno sobre todo lo visible o invisible. And he has the government upon all the visible and invisible. Nombre sobre todo nombre, Efesios 4. Sobre todo principado y potestad, Colosenses 1. Ephesians 1, he has the name above all Ephesians names. 4. Ephesians Ephesians 4. 4. Ephesians 4, Ephesians 4, he has the name above all names. In Colossians, he have over principalities and powers and kingdoms. Colosenses 1. Colossians chapter 1. Si queremos que las bendiciones del Señor perduren en nuestras vidas, If we want the blessings of God to be perpetual in our lives, reconozcamos las autoridades. let's recognize the authorities. Es muy común en nuestros países hispanoparlantes It's very common in our Spanish-speaking countries hablar mal de nuestros dirigentes. to speak evil about those that direct us. Es terrible en nuestros países hispanoparlantes It's terrible in our Spanish-speaking countries hablar mal de los gobernantes de otras grandes potencias. to speak evil about the governors in greater powerful countries. Pensamos que eso es correcto We think that that might be right. y eso nos empuja a una precipitación And that pushes us to go in a precipice de hablar mal de nuestro propio padre o de nuestra propia madre. or speak bad about our own father or our own mother, Lo cual Dios siempre va a disciplinar. which God always will discipline. Pero bendito sea el nombre de Dios que hay un pueblo que aprendió autoridad. But blessed be God that there's peoples that understood authority. Y los verdaderos, maduros hijos de Dios And the true mature sons of God, nunca se sumarán a rebelión. they will never add up to rebellion. Nunca. Never. Nunca harán actos rebeldes como los del 6 de enero 2021. They will never do a rebellious actions like the 6th of January of 2021. Eso cambió para siempre la historia de la nación que Dios me envió para hacer bendición. That changed the history of that nation which God have sent me to change it. Van a pasar generaciones Generations will pass. y las personas que se rebelaron And those people that rebel against it, mirarán la mano del que siempre guarda el orden. they will see the hand of he who always keeps order. Su nombre es Jesucristo. His name is Jesus Christ. Fíjese que es tan sometido al Padre Look how he is submitted to the Father, que cuando estudiemos el capítulo 15, that when we started chapter 15, veremos cómo Él
se someterá, después de haberle sometido todo el reino al Padre, él mismo se someterá al Padre. We will see how when he'll submit all things to the Father, he himself will be submitted to the Father. Por eso es de que yo los bendigo con todas las fuerzas de mi corazón, This is what I bless you with all the strength of my heart, implorándole a Dios que el espíritu de mansedumbre, el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor de Jehová imploring to the Lord that the spirit of humbleness, the spirit of meekness, the spirit of fear of the Lord, sea el regente de nuestro ser. being the one who guides all our being. No se vaya a sumar con personas que no le añadan el reino de Dios a su espíritu. Do not hang out with people that do not add the kingdom of God to your lives, Y que lo saquen del sometimiento voluntario al glorioso Señor Jesucristo, que es luz. and that they may not detour you from the being submitted to the Lord Jesus Christ, which he himself is light. Es decir, cualquier cosa oculta va a salir a luz. In other words, anything that is in the dark, it will come to light Por la voluntad de Dios. by the will of God. La voluntad de Dios colocó a Saulo a ser convertido y luego cambiado el nombre a Pablo. The will of God changed Saul to become Paul. Y luego estar en una casa local llamada la iglesia en Antioquía de Siria. And then be in a local house called in Antiochia of Syria. Él no estuvo hablando mal de los profetas y maestros. He was never speaking evil about the prophets and teachers. Ya a estas alturas, Pablo tenía una tremenda revelación del Evangelio. At this point, he has a tremendous revelation of the gospel. Sin embargo, se sometió a los demás profetas y maestros. And even though he submitted himself to all the prophets and the teachers, Hasta que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y Saulo a la obra a la cual los he encomendado. until the Holy Spirit said, separate Barnabas and Saul to the work that I have for them. Volvió de esa obra con tantísimos réditos o ganancias en el reino. He came out of that work with so many gifts and so many winnings. Milagros extraordinarios, manifestaciones poderosas, almas transformadas, vidas cambiadas, ciudades transformadas. Miracles, people transformed, cities turn around, the blessing of God falling upon him. A someterse a su congregación. To be submitted to his congregation. No a tratar de tomar luces y colores, a someterse. Not to try to receive the glory and lights and colors, but just to be submitted. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, entenderemos el capítulo 15. When we study the book of Acts, we will understand the chapter 15. Cuando lleguemos a estudiar el libro de los Hechos, comprenderemos el capítulo 15. When we'll get to study the book of Acts, we'll understand chapter 15. Cómo entra el segundo viaje misionero siendo enviado. How he starts the second missionary trip being sent. Hoy por la mañana le escribí a una linda familia que amo muchísimo. This morning I wrote to a beautiful family that I love a lot. En la mera madrugada. Early in the morning. Y les decía, se movieron ustedes solos, pero no fueron enviados ustedes de su congregación. I wrote them, you moved, but you were not sent out by your congregation. Ni el Señor Jesús envió a él mismo. Neither the Lord Jesus sent himself out. Él se movió bajo la voluntad de Dios. He moved under the will of God. Por eso en el pasaje, por decir algo, Mateo 3, para no mencionar los otros 3 evangelios paralelos o sinópticos. Just to say something, the chapter 3 of Matthew, not to mention the other 3 gospels, the synoptic gospels. El cielo se abrió. The heavens opened up. Y el Padre habló. And the Father spoke.
En él mi alma toma contentamiento. In him my soul is pleased. Sometido al gobierno eterno, y Juan el Bautista le ministró el bautismo. Submitted to the eternal will of God. And John the Baptist gave him the baptism. El bautismo para pecadores. Baptism to sinners. Jesús jamás pecó. And Jesus never sinned. Juan le decía, no, yo no te voy a bautizar a ti. John will tell him, I will not baptize you. Cuando en el Cantar de los Cantares se habla de su vida en cuerpo, o sea, su ministerio terreno, When the Songs of Solomon speaks about his earthly ministry and his life in the body, dice todo él codiciable, he says, all of him being wished for, todo él hermoso, all of him beautiful, su cabeza como el oro, esa es divinidad, his head as the gold, as divinity, su cabello negro, negro como el cuervo, eso es humanidad. his hair black as the crows, that is humanity. Y cuando usted estudia las 12 características, ve la gloria de la perfección solo en uno. When you read about the 12 characteristics, you see the glory which is in only one. Por eso el Salmo magnífico 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. That's where Psalms 45 says that you are the most beautiful, all the sons of men. Sin embargo, sometido a la voluntad del Padre, But even so, he was submitted to the will of God, sometiéndose a la paternidad de Juan el Bautista. and being submitted to the paternity of John the Baptist. Y allí el cielo se abrió y la gloria del Señor lo llena. Then the heavens open up and the glory of God falls upon him. Y el hermano Sóstenes, And the brother Sosthenes, alguien que añadía o sumaba a Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. somebody that would add and give something to Paul when he was writing this letter. Una carta que, como veremos, es una carta correctiva. And as we will see, this is a corrective letter. Una carta que, como veremos, es un 16 capítulos, es un padre ministerial sufriendo por sus hijos ministeriales que estaban en Corinto. As we will see, as we study, we'll see is a ministerial father suffering for his ministerial sons on these 16 chapters. Sus hijos que estaban en Corinto, sus hijos espirituales, cristianos que conocieron al Señor bajo la paternidad de Pablo. Christians, they are in Corinth, sons of Paul, they're in the town of Corinth. Pero hay un Sóstenes que lo apoya, There le is da a, fuerzas, but there is a Sosthenes, they support him, they give him strength, porque mejor son dos que uno. because two are better than one. Que Dios bendiga a cada uno de sus siervos en las naciones. May God bless every one of his servants in the nations. Cuando te sientas tan solo que nos llega a pasar, When you feel so alone, which happens to us, que vaya por ahí alguien clamando, orando y acercándose a ti that there may be somebody crying out, praying, and may draw near you y te sea un Sóstenes, and be a sustenance for you, que sea firmeza. to be firmity. A la iglesia de Dios que está en Corinto. To the church of God, which is in Corinth. La palabra iglesia es sacado de. The name church means taken out of. En el libro a los Hebreos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, In the book of Hebrews, when the peoples of Israel come out of Egypt, está hablando como lo sacó el Señor de Egipto. he's speaking about how the Lord take him out of Egypt. Usa en un momentito la palabra iglesia para ellos que salieron de Egipto. Uses the word church for them, which are coming out of Egypt. Es decir, lo sacó de Egipto. In other words, he took him out of Egypt. Desafortunadamente, sus mentalidades continuaron siendo mentalidades de esclavos en Egipto.
Unfortunately, their mind continued being the mind of a slave as being in Egypt. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que su espíritu estaba en otra tónica, estaba en otra dimensión. But there were two, Joshua and Caleb, that their spirit were in another level. El resto murió en el desierto, The rest died or perished in the desert porque su mentalidad era una mentalidad contraria a la mentalidad del Señor. because their mindset was contrary to the mindset of God. Dios en estos 10 años hará una obra poderosísima de limpieza en todas las esferas del mundo. God in this next 10 years is going to do a cleanse in all the spheres of the nation and the earth. Empezará evidentemente por la iglesia, It is evident that he will start with the church. o sea, con nosotros. In other words, he'll be with us. Tomará inicialmente a los ancianos y a la gente que llevamos algunas décadas sirviéndole. He'll start with the elders, with some of us that have been decades serving him. Y se nos cumplirá lo que dijo Malaquías: ¿quién podrá estar delante de su presencia? And what is written in Malachi is going to come to us, which says, who will be in his presence? Nos va a probar. He's going to test us. Escúchalo bien, Listen to me. para ver si estamos en fe o en una mentalidad terrenal egipcia. If we are in faith or we are in an earthly mindset, an Egyptian mindset. Esa mentalidad de servidumbre, de competencia, de trabajo forzoso. That mindset to be a servant, but in a competition set. Eso desagradó al Señor. Estudiaremos en el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios. In this, in chapter 10 of this first book of Corinthians, we're going to study that. Dios lo sacó de Egipto para ser un pueblo santo, dice Pedro. Peter says that God took him out of Egypt to be a holy nation. Dios nos sacó a nosotros de todo sistema terrenal God took us out of all of the terrestrial or earthly movement, y nos puso en el sistema celestial. and he put us in the celestial system. Estoy aquí en mi oficinita, sin embargo, mi espíritu, mi ser interno anhela estar conectado con el fluir del Rey de Reyes, Señor de Señores. I'm here in my office, but my being, my inner being desires to be connected with the King of Kings. Les contaba ayer que fui enviado de la congregación donde estuve ministrando con otros amados de martes hasta domingo 31. I was telling you all yesterday that I was sent in the congregation which I was ministering from Tuesday all the way to Sunday, 31st. the 31st, 31. Y cuando ya me estaban enviando, el hombre de Dios dijo: Señor, qué misterio. Cerramos los ojos, hablamos contigo y ya no estamos en este referencial, sino en tus lugares eternos. And the man of God, as we were praying, said, Father, we close our eyes and we're no longer here. We're in an eternal place. Que nunca te bajes de tu lugar al cual en Cristo Jesús resucitaste. That you may never leave that place where in Jesus Christ you're resurrected. Para ser un sóstenes a los ministros que necesitan cuando los receptáculos o los hijos que le nacieron se quedaron carnales. So you may be a sustenance so that you can support and help those that may, even in their way, they stay carnal or small. Para ser una iglesia o miembro de una iglesia que no sea la copia de los sistemas terrenales. To be a church or a congregation that may not be a copy of the earthly systems. Que no sea una liturgia barata, absurda, vacía y cansante. It may not be a liturgic, which is sad and empty. Que no vaya a ser una estructura rígida como que fuera un ejército humano donde no hay cariño de nadie hacia nadie. It may know as a rigid structure where there is no love and
and tenderness to human beings, para que no vaya a pretenderse que es una universidad de ricos que desprecian las simples y sencillas universidades de los pueblecitos. there may not be as a university that is so high that they may despise the small teachings and the university of the small towns. La iglesia no es institutos, la iglesia no es soldados marchantes, la iglesia es el misterio oculto desde los siglos y edades en Dios. The church is not an institute, or is not a marching army. The church is the institution of God with people of God. La iglesia es el cuerpo de Cristo, The church is the body of Christ, el hueso de su hueso, the bone of his bone, la carne de su carne. the flesh of his flesh. En un pueblito podrán estar tres reunidos bajo la nube del Espíritu Santo. There may be three in a small town gathered together under the cloud of the Holy Spirit, No tratando de llevarle a Dios una forma como debe ser la iglesia, sino recibiendo sus diseños. not a way to try to see how the service to God might be, but rather to going through his design, No tratando de imitar al gobierno XXX, not trying to imitate the government XXX, sino que al contrario, but rather dejando que el Espíritu del Señor Jehová, allowing the Spirit of the Lord Jehovah, el otro consolador, the other counselor, reine en personas que murieron a Egipto. reign upon people that die for Egypt. Por ejemplo, Josué murió a Egipto. For instance, Joshua died to Egypt. Caleb, él murió a Egipto. Caleb, he died to Egypt. El tiempo en el desierto era una escuela poderosa para ambos. The time during the desert was a tremendous school for them, Para vivir el misterio de ser Israel. so they may live the mystery of being Israel. En la carta a los romanos estudiamos en el capítulo 9 In the ninth chapter of the book of Romans, we study que no todo aquel que se dice Israel para los ojos de Dios es Israel. that not all of them that call themselves Israel to the eyes of God is Israel. Cuanto más en la iglesia. How much more the church? La iglesia es la esposa del Cordero. The church is the bride of the Lamb, La esposa del Cordero. the bride of the Lamb, Escondida en el gran Rey Señor Jesús. hidden in the great Lord Jesus Christ, En donde la plenitud de Él fluye. and when the fullness of him flows. Si esa iglesia quiere ir creciendo en la estatura perfecta bajo la cabeza que es Cristo. If that church wants to keep growing on the fullness of God, which the head is Christ, No somos ajenos a lo que le está pasando a las naciones. we are not away from what's happening to the nations. Nos afecta directa o muy indirectamente. It affects us directly or indirectly. Y es una llamada de atención para que nos despertemos, como dice Efesios capítulo 4. Like Ephesians 4 is a calling for us to be awakened. Le voy a contar un testimonio porque lo quiero hacer. I want to give you a testimony only because I wanted to give it. Fíjese que en la nación donde nací, por ahí por la década del 70, inicios de la década del 80, había muchas guerrillas. In the nations where I was born, in the decade of the 60s and the 70s, or 70s rather, and 80s, there were a lot of guerrillas. Y llega un viejito profeta tan exquisito a mi nación. And an elder man, which was a prophet, came to our nation. Exquisito profeta. An exquisite prophet. Maestro de la palabra que brincaban las escrituras cuando bajo la unción le enseñaba. Teacher of the scripture, that the scripture themselves will jump out of the Bible when he will teach. Y dijo, si la iglesia en Guatemala está tan dividida, And he said this, if the church in Guatemala is so divided,
y los ministros están tan distanciados. And the ministers are so distant from each other. Y todavía le hacen eco a las fiestas del día de ídolos y santos paganos. And they are still observe the festivities of idols and such a pagan celebrations. La vara de los guerrilleros continuará golpeando esta nación. The rod of these guerrillas will continue striking this nation. Por la gracia de Dios, he estudiado la Biblia y me fui inmediatamente al libro de Joel, al libro de Isaías, capítulo 10. Immediately, I went to the book of Joel and the book of Isaiah chapter 10. Ahí hay una vara correctiva a un pueblo impío que no quiso agradar a Dios. Se llamaba Judá. There was a corrective rod of peoples that did not want to please God. It was called Judah. Pero si mi iglesia en Guatemala se humilla But if my church in Guatemala will humble themselves, y todos los ministros se buscan, como se buscó la primera plataforma de apóstoles, Hechos capítulo 2, todos juntos, unánimes. but they search the platform as they did in chapter 12 of Acts, all in one mind and one spirit, Yo pondré mi mano a favor de este país y acabaré con esa vara correctiva. I will put my hand upon this nation and I will finish this corrective rod. Por eso ponga mucha atención. This is why pay much attention. La iglesia, The church, la esposa, the bride, a los santificados en Cristo Jesús. to those sanctified to Christ Jesus, Es decir, sacados de X lugar y colocados únicamente para que el Señor los use. meaning taken out of X place, a specific place, and used only for the use of God. Por ejemplo, For instance, en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 25 del Éxodo in the Old Testament, the book of Exodus, chapter 25, hasta el 42, until the 42nd, ahí está el santuario o tabernáculo que Moisés edificó en el desierto. there is the sanctuary or tabernacle that Moses edified in the desert. Todo el oro, la plata, el bronce, etcétera, que se le presentó a Moisés para edificarlo conforme al modelo visto en el cielo, All the gold, silver, and bronze that was given to Moses, so that he would edify according to the model that he saw in heaven, y algunos otros materiales también. and a few other materials as well. Los dedicaron bajo derramamiento de sangre They were dedicated on the shed of blood y bajo la ministración de aceite, and under the ministration of oil, y quedaron santificados. and they stay sanctified. Nadie podía prestar ninguno de esos elementos o artículos. Nobody could take and borrow any of these instruments. Habían algunas ollas, habían algunos garfios, etcétera. There were tridents, there were pots, or a few other things. A ningún señor o señora de las 12 tribus se les ocurría: Aarón, aquí vengo para que me haga favor de prestarme la olla porque voy a hacer. Nunca. None of the ladies or elders in the congregation will go to the temple and said, I'm going to borrow this pot because I'm going to do something. They never. Estaban santificados al servicio exclusivo solo de Dios. They were sanctified to the exclusive use of the Lord. Dos hijos de Aarón, un día de tantos ahí medio mareados, Two sons of Aaron, they were probably a little dizzy. no, probably. Ellos estaban mareados. They were not probably, they were dizzy. Es lo que dice Levítico. That was Leviticus says. Agarraron en su cocina un fuego y pusieron esos incensarios y empezaron a ministrarle al Señor la forma que él había determinado en el Antiguo Testamento. They were in the kitchen and they just grabbed the incense and they start ministering before the Lord as he had determined. Y los consumió el fuego eterno, o sea, el Shaddai, el Hakabut,
los consumió la gloria de Dios. And the Shaddai, the Hakabot, consumed them Porque era un fuego extraño, no el fuego que había caído del cielo, el cual es santificado. because they present an strange fire, not the one that has descended from heaven, which was sanctified. Cuando Dios empieza a hablar a través de los profetas When God starts to speak through the prophets, y empieza a decir, eres un pueblo santificado. and he starts saying that you are a sanctified nation, ¿Por qué tu cuerpo no lo cuidas como el templo de mi Santo Espíritu? why you don't guard and take care of your body as the temple of my Holy Spirit? ¿Por qué tu alma no la apartas de lo contaminable desde música, desde películas, desde conversaciones, si es el lugar donde mi Espíritu Santo en antesala te habla a ti? Why don't you guard your soul and staying away from movies, staying away from music, staying away from conversation, which it is the previous before, and this whole my Holy Spirit speaks to you? ¿Por qué no cuidas tu espíritu? ¿Por qué tienes amargura, rencor? Why don't you guard your spirit if you have bitterness, you have hatred? ¿Por qué en tu espíritu finges como que amas a la gente? Why you say that you will love people when you don't? Escuchas palabras en contra de la gente que tú dices que amas. You hear words against the people you say you love, Y las toleras. and you tolerate them. Si ellos son santificados por la obra poderosa de Jesús en la cruz. And they have been sanctified by the powerful work of the Lord Jesus on the cross. Y algunas veces nos ponemos casi como que fuéramos iguales que Dios. And sometimes we put ourselves as if we were equal to God. Si todo lo que está haciendo, si toda la insolencia que tuvo hacia X y Y merece el castigo divino. And even you say all the insolence, all the thing that he or she did against this person, Merece el castigo divino. he deserves the eternal punishment. No lo merece. No, he does not deserve it. El que sufrió por él fue el mismo que sufrió por mí. The one who suffered for him is the one who suffered for me. Y juicio sin misericordia se hace con aquel que no tiene misericordia. And judgment without mercy is done to thou who has no mercy. Por eso, si ves a tu hermano extraviado con espíritu de mansedumbre, como tú quisieras ser tratado, restáuralo. This why when you see your brother that is being drifted away with a humble spirit, you must minister to bring him back. Arrebátalo como un tizón encendido del infierno. Take it back as a fire from hell. Y no le prestes tu lengua a Leviatán. And do not allow Leviathan to use your mouth or your tongue. No le prestes tu lengua al acusador. Do not allow the accuser to use your tongue. Préstale todo tu ser integral al consolador. Allow all your mouth to be used by the counselor. All your body, all your soul, all your spirit. Todo tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Tu ser integral. All your integral being. Dáselo a Dios. Given to God. Para restaurar a los que en el propósito eterno. To restore those in the eternal purpose. Vienen a ser miembros del cuerpo. They come to be members of the body. Porque si él está mal, te va a afectar. Why? Because if he is wrong, he is going to affect you. Hace muchísimos años, siendo un jovencito, fuimos a predicar a un hospital. Many years back, when I was a young man, we went to preach to a hospital. No vayan a decir ninguno, hace muchos años no. No son muchos, pero sí han pasado décadas. No, none of you say, ooh, it's been a long time. It's not such a long time, but yes, a few decades back. Nos abrieron las puertas, llegamos a todas las recámaras y las áreas del hospital.
They opened up the doors and we went to all the different rooms and went to every place. Y tuvimos el honor de llevarle el evangelio, las buenas noticias, a una persona que estaba sentada en una silla de ruedas. And we had the honor to bring the gospel, the good news, to a person who was sitting on the wheelchair. No tenía piernas, That person did not have legs, no tenía manos. did not have hands. Estaba vivo, He was still alive, pero le faltaban 4 miembros o motores importantes. but he was missing 4 motor members, which were very important. Si muchos de los miembros importantes ni siquiera se te va el sueño por restaurarlos, ¿qué evangelio conoces tú? If you're missing many of the motor members and you don't do anything to restore them, what kind of gospel do you know? Porque vamos a dar cuentas delante del Señor. Because we are going to be accountable before the Lord. A Caín le preguntó el Señor, The Lord asked Cain, ¿dónde está tu hermano? he asked Cain, where is your brother? Caín con una insolencia tan, iba a usar una palabra castiza, tan bruta, de bestia. And Cain, with this insolence, I'm going to say with this bad word, is foolish, such a foolishness. Like a beast. Como una bestia. bestia, like a beast. Le dio la espalda a Dios. He turned his back to the Lord. Movió los hombros. He moved his shoulders. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Am I I'm a guard of your brother? Y la palabra hermano significa el que hace lo indecible por sacar de la pobreza o la miseria a su semejante. And the word brother means he who does the impossible to take away from poverty and disease of a brother. En otras palabras, no estaba en cordura. In other words, his mind wasn't set correct. Y nosotros tenemos la mejor cabeza que jamás se ha salido de la cordura. And we have the best head that has never gone out of the righteousness. Él es Jesús, la cabeza de la iglesia, That is Jesus, the head of the church. que nos enseñó a amar, They have taught us to love, a perdonar, to forgive, a servir, to serve, a restaurar to restore, al que se arrepiente. to him who repents. Tu Biblia dice que Pedro juró, maldijo y negó. Your Bible says that Peter swore, Maldijo, he condemned, no, maldecir es maldijo, más que condenar, maldijo. he said something wrong, Y luego negó. and he denied. Negó al Señor, negó a los discípulos, juró que no lo conocía, pidió que le cayera juicio. He denied the Lord. He denied the disciples. He denied that he ever knew, and all the condemnation to fall upon him. Pero el Señor al resucitar lo fue a buscar solo. But the Lord, when he resurrected, he went searching for him all by himself. Caminó una milla extra He walked the extra mile. y viene a ser el primer predicador en el libro de los Hechos. And he came to be the first preacher in the book of Acts. Predicó ese mensaje con tantísima gloria He preached this preacher with such a glory. sabía que el mismo que lo fue a buscar tenía la misma intención para santificar al pueblo que lo había negado y había gritado crucifíquenle. The same one that had called them had the same intention to lift up the same people that have called them out and said, crucify him and kill him. Así que fue restaurado, o sea, santificado, un milagro de extraordinario en un instante de un paralítico que recibe el milagro y empieza a brincar y empieza a caminar como que nunca hubiese sido paralítico. So he was sanctified and he was restored, and even a miracle of
a person who was crippled, he started jumping as if he would never been crippled before. Las autoridades eclesiásticas, o no eclesiásticas, las autoridades religiosas And the religious authorities, le dijeron, te prohibimos a ti y a tu compañero que prediquen ese nombre. they told him, we forbid you from preaching that name. Estaba el ex paralítico ahí enfrente de Dios. Había tenido casi 40 años de ser paralítico, sano, con piernas sanas, con brazos sanos. The former crippled man was right in front of them with the healed hands, with healed legs. Ese mismo poder de la resurrección quiere operar en nosotros. That same power of resurrection wants to operate in us. Y que seamos agradecidos, que si no fuese por su gracia no estaríamos hoy de pie. And that we may be thankful that if we were not for his grace, we would not be standing. Y que hay miles de personas que el Señor quiere santificar. And there are thousands and thousands of people that God wants to sanctify. Y volverlos a traer a su redil. And then bring him back. Y Amén. ponerlos en el lugar que Él los diseñó. And they put him back to the place where he designed him to be. A fin de que seamos un ejército en orden. So that we may be an army in order. Hermanos Brothers, que se aman hasta morir el uno por el otro. they love so much till they die one for another. Hasta llegar en el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanaba. Until you read in the book of Acts that even the shadow of Peter will heal people. Y Dios lo mueve de Jerusalén porque ha crecido la gloria de Dios trayendo santificados. And God moved him from Jerusalem and from the glory of God because he had brought many sanctified. Y ahí a la orilla del mar Mediterráneo. And then on the beach of the Mediterranean Sea, Llegó a la casa de uno llamado Eneas. he arrived to the house of one called Ananias, Que estaba paralítico a tal extremo que no podía levantarse de la cama. he was crippled in such extreme that he couldn't even stand up from his bed. Y la gloria del Dios omnipotente fluyó a través de él para traerlo a una total restauración. And the glory of the omnipotent God flowed through him in order for him to even be restored to the original design. Inmediatamente llegaron algunas personas de una ciudad vecina y le dijeron, Tabita, se acaba de morir. Se murió Tabita. Immediately, people from a neighbor city came and told him, Tabitha has just died. Y llegó a ese lugar y la gloria de Dios lo usó para resucitar el Señor a través de ese consagrado, rendido, que vivía para Dios nada más. And God used him in such a way to go to that place and perform this miracle. Through this man, he's been consecrated, separated to the Lord only. Y Dios la resucitó. And God resurrected her. Esas no son historias del libro de los Hechos. This is not histories of the book of Acts. Son palabras vivas para ti y para mí. These are living words for you and I. Si te apartares de lo vil, And if you separate from the evil, serás como mi boca. you will be as my mouth. Porque en una casa grande hay muchos vasos. Because in a big house, there are many vessels. Pero nosotros fuimos llamados para que su sangre poderosa nos limpie de todo pecado. But we've been called so that his powerful blood will cleanse us from all evil. Y su palabra nos rejuvenezca. And his word may make us younger. Y nos enseña cómo debe ser el trato hacia él en nuestra esencia integral. That teaches how to be the treatment that we have in our essential and integral being. Somos santificados por la obra del santificador. We're being sanctified by the work of he who sanctifies us. Y el único que santifica es el Señor Jesús And the a only través one de su Espíritu Santo. and the only one that sanctifies is the Lord Jesus through his Holy Spirit.
santificados en Cristo Jesús, sanctified in Christ Jesus, llamados a ser santos, called to be holy, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ. Ya había hecho el primer viaje apostólico. He had already made the first apostolic trip. Ya estaba cuando llegó a Corinto, ya estaba realizando el segundo viaje apostólico. When he arrived to Corinth, he was already starting the second apostolic trip. Dios hizo crecer en año y medio esa iglesia. God gave growth to in a year and a half that congregation. Él tuvo que continuar con su función misionera o enviado del Señor Jesús. He had to continue with the missionary trip, which was sent by the Lord. Y les dice, no son ustedes nada más en este estrecho de tierra la iglesia. La iglesia es con todos los que en cualquier lugar invocamos el nombre del Señor. The church is not only forming this strip of land, but the church is in every place where the name of the Lord is invocated. Invocar es obedecer. To invocate means to obey. Primera vez que aparece en las escrituras es en el libro de Génesis capítulo 4. The first place where this word appears in the book of Genesis chapter 4. Invocaron al Señor. They invoke the name of the Lord. Obedecerlo, To obey him, amarlo, love him, respetarlo, to respect him, tributarle el diezmo de todo lo que nos da. tribute all the tithing of all he gives us. Ofrendas además del diezmo para Él. Offerings besides the tithing for him. Auxiliar al huérfano, a la viuda, al extranjero, al necesitado. To help the widow, the needy, the foreigner. Honrar, por supuesto, a los padres. Of course, honor the fathers. Ayudar a los domésticos de la fe, o sea, nuestros hermanos. To help the brethren. Tener primicias. El primer cheque del año 2021, es para que lo lleves a tu congregación y se lo des a tu ministro, porque esto agrada a Dios. Your first checks of 2021 is to give it to your congregation, to the ministry, because this pleases God. Alguien de ustedes dirá, mire, este está pidiendo dinero. No, yo no te estoy pidiendo. One of you may say, oh, this is just asking for money. And I reply, no, I'm not asking you for money. Ayer dije, estos estudios serán por gracia. I said yesterday, these studies are by grace. Pero tienes que tener una congregación como la congregación en Corinto. But you must have a congregation as the congregation in Corinth. Ahí estaba la iglesia. There was the church. No era el edificio. It wasn't the building. Somos el edificio. We are the building. Y necesitamos restaurar a los otros miembros. And we need to restore the other members. Y todos los que invocan al Señor en las naciones. And all that invoke the name of the Lord in all the nations. Somos la iglesia. We are the church. No iglesias. Not churches. Iglesia. Church. Aunque por X y motivo se quiera dividir en denominaciones y nombres, realmente sí Jesús es la cabeza. Somos su cuerpo, la iglesia. Even if they divide in denominations and names, in reality is one, and Christ Jesus, the head. Y Dios va a mostrar la sencillez y el poder de su gloriosa iglesia. And God is going to show the simpleness and the glory of his church. Yo veo, porque se lo digo de verdad, yo veo muchos niños y muchos jóvenes enamorarse del gran poder de esa gloria en la iglesia. I see, because I do see many young kids and many youth being falling in love with that glory which is in the church. Y bendito el que quiera tener un corazón como Dios se lo regaló a Sóstenes y a Pablo. And blessed be he who wants to have the heart just like God gave him to Paul and Sosthenes. Porque vamos a ser probados. Because we are going to be tested.
Toda actitud competitiva en el ministerio va a ser tratada por el Señor. Because any attitude of competition will be trial by God. Toda actitud ladina de robarse miembros de otros miembros, de otras congregaciones, va a ser tratada por el Señor. Any attitude that you must steal members from one congregation to another will be dealt with by the Lord. Dios va a tratar con nosotros inicialmente los predicadores de ciertas generaciones. God is going to deal with us first, especially the preachers of some generations. Y vi que cayeron muchas estrellas, dice el libro de Revelación. And the book of Revelation says that I saw the many stars fell. Usemos el día presente para volvernos al Señor, a clamarle que Él sea visto en nosotros. And let's use the present day so the Lord, we can cry out to the Lord that he can be seen in us. Cualquier lugar mencionen el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. And everyone who called the name of the Lord, our Christ Jesus, the Lord and ours. La palabra aquí, Señor, no es simplemente don X, no. Aquí la palabra Señor es máxima autoridad que tiene el gobierno absoluto en todo el universo. The name Lord here, not just the name, and name Lord is he who has the absolute power, all the authority in all the universe. Curios, The word is curious, máximo en todo. the maximum on all things. Si es de aquellos que invocan el nombre del Señor y es mío, y de veras Él es nuestra máxima autoridad, sumémonos en obedecerle. If it is of those who invoke his name and it is ours, let's add up to each other so that we can invoke his name. Eso es importante. Oh, this is very important. Oh, sí. Oh, yes. A menos de que la gloria de Dios la querramos perder. Unless we want to lose the glory of God. Paz, gracia y paz a vosotros. Grace and peace to you. Gracia, la virtud que te hace sobresalir. Grace is the virtue to make you go over. Gracia, Grace, la gracia que te borra todo el pasado y te da un presente y un maravilloso futuro. the grace that erases all your past and give you a beautiful and bright future. An excellent present. Y un excelente presente. Please. Por favor. Gracia. Grace Encontrar al que ha fallado tanto. to find he who has failed so many times. Tener la lista de todo lo malo que pensó, actuó y dijo. To have the list of everything that he thought, he did, and he said. Que ofendió tantísimo al Señor. That he offended so much the Lord. Todas aquellas cosas que en la ciudad donde vivió no fueron exactamente el reflejo de la justicia y santidad divina. That all the things that is from the city that he came from are not exactly the reflection of the sanctity and the power of God. Que todo lo que sus papás hicieron mal lo vendieron a Satanás. That everything that the fathers did bad, they sold it to the devil. Y Satanás se cree el padre de esas personas pecadoras. And Satan thinks that he is the father of all the sinners. Y la garra maligna de ese ser no los quiere soltar. And the evil claw, that being those, no one let's loose them up. Pero viene por un regalo, gracias, regalo. El amor de Dios en Cristo Jesús. Destruye a este usurpador y a este pecador le transforma la naturaleza y lo mete como hijo en la familia de Dios. And this grace, this love comes and destroys the power of this being and grabs this person and put him in the grace and the love of God. Y le dice, ahora te voy a ir transformando en la medida en que te vayas rindiendo.
And he says, I will be starting to transform it in the measure that you start surrendering. Todo el regalo de la esencia eterna All the gift of the eternal essence estará contigo. will be with you. Echa mano de la vida eterna. Grab a hold of the eternal. Crece en mi reino Grow in my kingdom para que vivas con la paz que sobrepuja todo entendimiento. so that you may live with the grace and peace that surpasses all understanding. Y seas mi bendición para tu generación. And me be my blessings to all the generations. Y seas mi bendición por la segunda y la veas tercera y la veas cuarta generación y la veas. And may you be my blessings to the second, and you will see the third, and you'll see in the fourth generation, you'll see. Y mires que sigo siendo el que tengo una iglesia gloriosa. And you will see that I'm the one who still has a glorious church. Que no son edificios, They are not buildings. no son inmensísimas catedrales que llevaron muchos años en construirse. They are not this huge cathedral that took many years to build. Es el cuerpo espiritual o místico de Cristo, He is the spiritual or mystic body of Christ. que un día de tanto, si no tarda, sonará la final trompeta. That one of these days, if it doesn't take too long, the final trumpet will sound. Y él con voz de arcángel And him, with our voice as an archangel, vendrá de los cielos y nos llevará con él. he will come from heavens. He will take us with him. Te bendigo. I bless you. Sigue con el capítulo 1 porque mañana entraremos al 2. Continue with chapter 1 because tomorrow we'll study chapter 2. Hasta mañana. It'll be until tomorrow. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.